السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے یوٹیوب چینل کاروان حیدر پر۔ آج ہم پیپر کروانے والے ہیں ویسٹ بنگال ٹی جی ٹی اردو کا۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا، ستمبر میں ہی۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ مطلب کس جگہ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر کہ کہاں عمل میں آیا سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام؟ اس کا رائٹ آنسر ہوگا غازی پور۔ غازی پور میں جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ دوسرا سوال ہے ازدرنامہ ازدرنامہ کس کی تخلیق ہے؟ ازدرنامہ جو ہے ایک فارسی مثنوی ہے، یہ کس کی ہے؟ میر تقی میر کی ہے۔ تیسرا سوال ہے آپ کا دلی اجڑنے کے بعد میر تقی میر نے کس شہر کا رخ کیا؟ مطلب دہلی جب اجڑ گئی تو میر تقی میر کہاں گئے؟ لکھنؤ، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال ہے مومن کے ہم عصر کون تھے؟ مومن خان مومن 1800 سے 1852، تو ان کے ہم عصر کون تھے؟ ذوق دہلوی، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال آپ کے اسکرین پر موجود ہے، یہ ہے کہ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ سوز وطن۔ چھٹا سوال ہے تعلیم و تربیت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو کس سے ہے؟ مقالے سے ہے، یہ سر سید کا مضمون ہے۔ اگلا سوال ہے ساتواں میر حسن کا انتقال کہاں ہوا؟ میر حسن دہلوی جنہوں نے سحر البیان لکھی تھی، تو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ آٹھواں سوال ہے داستان باغ و بہار کس شہر میں لکھی گئی؟ تو باغ و بہار کی بات ہو رہی ہے، کلکتہ میں لکھی گئی، میر امن نے لکھی تھی باغ و بہار۔ اگلا سوال ہے بیدی کے ہم عصر افسانہ نگار کون ہے؟ بیدی کا ہم عصر، نواں سوال مطلب کون ہے بیدی کا ہم عصر افسانہ نگار؟ منٹو، سعادت حسن منٹو۔ 10واں سوال ہے تہذیب الاخلاق کی اشاعت کب ہوئی؟ اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1870، تہذیب الاخلاق کی اشاعت ہوئی۔ 11واں سوال ہے اسباب بغاوت ہند کا مصنف کون ہے؟ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان نے لکھی تھی۔ 12واں سوال ہے میر امن نے باغ و بہار کا ترجمہ کس کی ایما پر کیا؟ تو جان گلکرسٹ کے کہنے پر باغ و بہار کا جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال آتا ہے آپ کا 13واں طوطئ بنگالہ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو وحشت کلکتوی کو طوطئ بنگالہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 14 افسانہ لاجونتی کا موضوع کیا ہے؟ تو تقسیم ملک اور فسادات جو ہے اس کا موضوع ہے۔ 15واں سوال ہے پریم چند کے پہلے افسانے کا نام بتائیں۔ تو پریم چند کے پہلے افسانے کا نام ہے دنیا کا سب سے انمول رتن۔ 16واں سوال ہے ان میں کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ تو گنج خوبی جو ہے وہ ان کی نہیں ہے، باقی جو ہے ان کی کتابیں ہیں۔ 17واں سوال ہے سحر البیان کے علاوہ میر حسن کی دوسری مثنوی کون سی ہے؟ تو سحر البیان کے علاوہ میر حسن نے لکھی گلزار ارم، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے 18واں وحشت کلکتوی کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو وحشت کلکتوی کا انتقال ہوا تھا ڈھاکہ میں۔ سوال نمبر 19 ہے گنج ہائے گرا مایا کی لفظی معنی کیا ہے؟ تو لفظی معنی ہے قیمتی دولت۔ گنج ہائے گرا مایا کے لفظی معنی ہے قیمتی دولت۔ 20واں سوال ہے رنج کی ضد کیا ہے؟ تو رنج کی ضد ہوتی ہے راحت، رنج راحت، ٹھیک ہے۔ خوشی غم، ہنسی خوشی، مسکراہٹ، یہ سب اسی کا آتا ہے، تو رنج کا راحت آئے گا۔ اگلا سوال آتا ہے آپ کا 21واں سوال ہے میر امن کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ میر امن جیسے جانتے ہیں میر امن نے باغ و بہار لکھی، تو داستان سے ان کا تعلق ہے۔ 22واں سوال ہے ایک شعر دیا ہے آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ ایک کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو کوہ طور، کلیم اللہ مطلب، تو یہ تلمی ہوگی، کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور 23واں سوال ہے گنج ہائے گرا مایا کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو یہ خاکوں کا مجموعہ ہے رشید احمد صدیقی کے۔ 24واں سوال ہے بیدی کی وفات کہاں ہوئی؟ تو راجندر سنگھ بیدی کی وفات بمبئی میں ہوئی۔ 25واں سوال ہے سندر لال کس افسانے کا کردار ہے؟ تو سندر لال جو ہے وہ لاجونتی افسانے کا کردار ہے۔ 26واں سوال ہے نظم مسجد قرطبہ اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو بال جبریل میں شامل ہے۔
27वां सवाल है, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का असल नाम उसे कहते थे धनपत राय, धनपत राय। 28वां सवाल आता है, आज़ाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? तो आज़ाद बख्त जो था बागो बहार का किरदार है। आगे बात करते हैं 29वां, नवाब राय किस अफसाना निगार का कलमी नाम था? नवाब राय से कौन लिखता था? तो प्रेमचंद। ठीक है। 29 उसके बाद 30वां है, अल्लामा इकबाल के पहले मजमूए कलाम का नाम बताएं? तो बांगे दरा 1924। 31वां सवाल है, मीर तक़ी मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो 7 दीवान हैं। ठीक है, एक फ़ारसी 6 उर्दू। 32वां सवाल है, 32वें सवाल में एक कौल दिया गया है, देखिए कौल लिखा है, मीर हसन ने कौसर से धुली हुई ज़बान और शीरी व सादा उसलूब के में बदर मुनीर के जज्बात की खूबसूरत जो तस्वीर पेश की है वो अपना जवाब नहीं रखती। मीर हसन ने कौसर से धुली हुई ज़बान और शीरी व सादा उसलूब में बदर मुनीर के जज्बात की जो तस्वीर पेश की है वो अपना जवाब नहीं रखती। ये किसका कौल है? यह हुक्म चंद नैयर। ये सहरुल बयान जब रेख्ता पर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह इसका हवाला दिया है, मतलब इन्होंने जो है एक मुकदमा उसका लिखा है, तो उसमें वहीं से ये कौल है, वहीं से कई सवाल इसमें बनाए गए हैं इस पेपर में। 33वां सवाल है, नूर की ज़िद क्या है? तो नूर की है जुल्मत। 34वां सवाल है, दबीर उल मुल्क के ख़िताब से किसे नवाजा गया? तो वो गालिब को नवाजा गया, गालिब, मिर्ज़ा गालिब। अब आगे बात करते हैं, 35वां सवाल है, उर्दू का पहला तज़किरा निगार जो है पहला तज़किरा किसको तस्लीम किया गया? निकातुश्शोरा जो है उर्दू का पहला तज़किरा है। 36वां है, मीर हसन की शायरी को किस सिन्फ़ में शोहरत मिली? मीर हसन जो है मसनवी निगार हैं, तो मसनवी की हैसियत से उनको शोहरत मिली। 37वां सवाल है, निकातुश्शोरा का ताल्लुक़ किस? निकातुश्शोरा जो है वो एक तज़किरा है। 38वां सवाल है, बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? तो सहरुल बयान का बेनज़ीर बद्र मुनीर। अगला 39वां सवाल है, बांगे दरा की सनशात क्या है? बांगे दरा की 1924। 40वां है, फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से था? तो तरक्की पसंद तहरीक से जो है इनका ताल्लुक़ था। 41वां सवाल है, वहशत किस कॉलेज से वाबस्ता थे? तो वहशत इस्लामिया कॉलेज से वाबस्ता थे। 42वां सवाल पर आते हैं हम। 42वें सवाल में कहा है, दिल्ली में किसी बुत से दिल लगाए हुए थे, इसलिए उन्हें दिल्ली छोड़ना मंजूर न था, लेकिन सवाल था कि दिल्ली में रहें खाएंगे क्या? तो इसमें कौन दिल्ली में बुत से दिल लगाए बैठा था, किसके मुताल्लिक़ है ये? तो मीर हसन। ठीक है। सहरुल बयान जो मसनवी है, जब उसका इब्तिदा आप करेंगे जो रेख्ता पर है तो उसमें ये दिया गया है। 43वां सवाल है, ख़ान बहादुर का ख़िताब किसे मिला था? तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें वहशत, ठीक है, वहशत को मिला। 44वां है, सौदा की वफ़ात पर किसने कहा कि आज हमारा पहलवान सुखन मर गया? तो ये कहा था शाह हातिम ने कहा था। 45वां सवाल है, इनमें सर सैयद के रफ़ाक़ अहमद शामिल कौन नहीं है? तो शेफ्ता नहीं है, चराग़ अली हसन हसरत ज़काउल्लाह हक़दाफ़ हुसैन हाली ये इनके रफ़ाक़ा में आते हैं, शेफ्ता नहीं आते। 46वां सवाल है, फैज़ की नज़्म हम जो तारीक राहों में मारे गए किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो वो है ज़िंदा नामा में। अगला सवाल है 47वां, अफ़साना लाजवंती बेदी के किस अफ़सानवी मजमूए में शामिल है? तो वो है अपने दुख मुझे दे दो। 48वां है, सौदा का पूरा नाम बताएं? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है, सौदा का पूरा नाम ये था। 48 के बाद 49वां सवाल आता है आपका, अफ़साना कफ़न के अख्तिताम पर गैसू और माधु जो है वो चंदे का क्या करते हैं? चंदे के पैसे के क्या करते हैं? शराब पीते हैं लास्ट में। ठीक है। 50वां सवाल है, कौन सा ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? तो है खाना जंगी, मोहम्मद मुजीब का है। 51वां सवाल है, मीर हसन का इंतकाल कब हुआ? मीर हसन का इंतकाल हुआ 1786 में। 52वां सवाल है, ड्रामा खूबसूरत बला में किस किरदार ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने भाई का कत्ल कराया था? तो वो थी शमसा, इसने जो अपने भाई का कत्ल कराया था।
52 के बाद 53 है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस यूनिवर्सिटी से था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये शोबा उर्दू में थे। ठीक है। 54वां सवाल है, बाग बाग होना के क्या माने हैं? क्या खुश होना, बहुत खुश होना मतलब बाग बाग होना। 55वां है, नुस्ख़ा हाय वफ़ा किसकी कुल्लियात है? तो फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का नाम है नुस्ख़ा हाय वफ़ा। 56वां सवाल है, गालिब ने कलकत्ते का सफ़र क्यों किया? उन्होंने अपनी पेंशन की गरज से जो है वो कलकत्ते का सफ़र किया था। 56 के बाद आता है 57वां सवाल है, आगा हशर की जाए पैदाइश क्या है? तो बनारस में पैदा हुए। अगला सवाल है 58वां, आशिफ्ता बयानी मेरी का मुसन्निफ़ कौन है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी इसके मुसन्निफ़ हैं। 59वां सवाल है, मस्जिद कुर्तबा का शायर कौन है? ये नज़्म लिखी अल्लामा इकबाल ने लिखी। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने लिखी। 60वां और आखिरी सवाल है, इनमें कौन सा अफ़सानवी मजमुआ बेदी का नहीं है? तो बेदी का है कौन सा? तो ये है दानाओ दाम। ठीक है, दानाओ ये नहीं है, यहाँ से दवाम लिखा है ना, ये दवाम तो है नहीं, वो दानाओ दाम है। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये 60 सवाल थे और इसमें जो भी सवाल के जवाब मैंने दिए हैं बड़ी तहकीक करने के बाद जो है दिए हैं। जो सवाल मुश्किल तरीन थे, जैसे कि मान लीजिए कॉल वगैरह दिए थे 1 2 3, तो आप इसको चेक कीजिए और बताइए कि आपके कितने सवाल इसमें राइट होते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।